Okay, game 2 na sa ato ang women bakbakan. Daog sa game 1 ang team Simcon, ang team na ni Kalay Piangs, Bibs o ni Juana. Ini game 2 na. This bakbakan is promoted by Tinang Dumanggit o gatong organizer si PG Dumanggit. Dumagit na yung mga birds. O gatong sponsor, no other than our beloved barangay captain dito sa barangay Nangka Konsolasyon, si Cap Neil Kongson. Servisyo. Ay, tok mo ni Nancy. Kuha pa sa ni Juana. Bibs, let it fly. Reset na pinsa. Bunal de Janice. Out ball. Lah, nagkaputukan na. Putukan mo, Ruby. Ay. Iba si Ruby. 1-0. Kini servisyo Bibs. Ila. Ruby. Supap. Punal na saan. Nagdapag yun. Out ball. Side out. Ono 0 pabor sa team San Jose sa atong game to. Servisyo Janice Nancy. Serve Kalay Ruby. Inside. Mana nyo dat? 0-1. Servisyo Kalay. Janice to win. Iguales. Servisyo Kalay Paradus. Janice to Piangs. Janice again, 2-shot combination. Ruby again. Lah, dia dibuyuk kang sakto sa team San Jose. Giba ang team Simcon. Ono Iguales lang gyapon na to score. Ono Iguales. Ono Iguales ha. Okay. Kuha pa. Spike kay Juana. Within striking distance ni Juana mga birds. Pasok ang tira. Ono Iguales. Servisyo Juana. Janice. Overhead. Serve Piangs. Look, kuha pa Juana. Kuha gyapon. Bang! Side out. Ono Iguales mula sa team San Jose. Servisyo Ruby. Janice. Out ball. 2-1. Para bawas ang team San Jose kay Pildis last game 1. Sablay si Janice. Ono 3. Servisyo Piangs Paradus. Janice to Bibs. Overhead. Janice again. Ila. Janice corner. Ang
Pahak. Bugha. 1-3 sa 1-3. Servisyo ila. Time out. Okay, back to the ball game. Servisyo ila. When 4-1 na, 4-1. Servisyo ila. Ila again. Short. Servisyo Bibs. Nancy. Pasok ang tira. Kailangan may panalo to sa Team San Jose ang game to para makabawi, para merong decision game. Janice. Short. Bokya ang tira. 1-4. Servisyo Kalay. Para dos Janice. To Piangs. Nancy. Piangs. Kuha. Kalay. Away from home. Bola sa Team San Jose. Servisyo Nancy. Piangs. To Janice. Piangs again. Out ball. Servisyo Joanna. 1-4 ato skora. Kini para dos sa Team Simcon. Piangs. Nancy. Nakildan lang Nancy. Lah kaniha. Gisansanan silang mayo ni Piangs. Oh. Bang. Apa? Kalay. Ginubatay ay. Wa magkasinabot. Abi ni Janice og kwaon ni Nancy. Servisyo ay gidali ang servisyo ni Joanna. 2-4 ang atong skora, side out mula sa Team San Jose. Okay, back to the ball game. 4-2. Janice. Tupiangs. Janice again. Lagi, gupat mo. Ay! Wara di. Bang! Lah, kapulikit ah! Tok po ni Nancy. Pukod si Piangs. Dos 5. Servisyo para size. Labaw tulo ha ang Team San Jose. Janice. Ito Janice oh. Kalay namugsok. La! Bong! Lamba! Bak! At palubo ni Labang. Bunda kan Janice. Kalay. Labang! Nancy! Kuha pa! Away. 2-5 bola sa Team Simcon. Servisyo Piangs. Janice. Iyay. Ruby. Bang! Bato na yun, no? Ayay, sango. Score 3-5 na, 3-5. Servisyo Piangs. Janice. Piangs lang, dumato. Out ball. Hiwi ang tira. Bola
Ila sa Team San Jose. 3-5 ato score. Duhay labaw sa Team San Jose. Servisyo ila. Janes. Wag Ruby. Corner. Oh, point. Size 3. Change court. So ang Karkar number 1 Chicharon na, ang Marisil Anthony Chicharon mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon ang Delicacy Store. Nagkatag diya sa Abugod Sibunga sangat sa Pinano Poblacion Karkar. O nga sa Guadalupe Karkar o sa newly open na Marisil Anthony sa Kansohong Kalisay. Gusto mo disco Arnoco Ono Disco Mobile basta disco Arnoco. O ang Hali LPG ha? Ura mismo ang delivery. Hali LPG. The safest LPG in town. Size 3 servisyo ni Bibs. Lah, yawan. Pak, kalay. Kaniya. Pasok inside the box ang tira sa Team San Jose. O karon dahil umaabot pizza 20 sa Mayo, adunay bakbakan diha sa Lapas Poblacion Dalagita, big event na nato diha. Under Margas Gipang Promotion o ang sugangan di Drian mao na atong sponsor sa atong big event diha. Aduna tay 1D League Class B category, Super Class E bakbakan o gatong women bakbakan. Mao na ato ang i-showcase na to diha adlaw sa Mayo 20. Size 3. Pabor sa Team San Jose. Servisyo Nancy. Yangs. Pagsikag tira Rubel. Tok mo di ila. Uwin. City 3 na. 4 ka puntos ang labaw sa Team San Jose sa atong game to. Gustong bumawi sa Team San Jose. Uwin. 8-3 na. 8-3. Service yun Nancy. Nancy firing. Janice. Yangs. La kariha. Bang! Loaded shot coming from Ruby. Janice. Ila. Yangs. La kariha. Janice. La. Isibo lang si Bugsok ti Urok ni Kalay. Out ball si Ila. Chris 8 servisyo Juana. Kalay is out of the blue. 8-3 servisyo Ruby. Nancy Yangs Janice again mibaw. Hala nasud ang Team Green Yangs. Wow, bibisyo magandang bisyo. 8-3 servisyo Piangs. Ila to Kalay. Gibbs gihatod. Kalay namugha. Yay! Mugha ko na sa Kalay. Wa madutli. Piangs sabit. Sumabit si Piangs. Otso 3 sa to score. Last 4 na ang Team San Jose. Side. Ila Yang Sagang Nancy Dibs
Ang bak pungil si Kalay. 9 na. Nueve tres. Servisyo 9-3 para Gis. Servisyo ng ila Nancy Wakaso ng tira ng Piangs. Score Gis na. Gis na. Servisyo para 11. Overhead shot saggang ni Webs. Ube. La pasok. 11, last ball na. Score, di na mong layok yung score. Sakon mo. Ball na. Baog, nakabaos sa game 2 ang team San Jose. Coming up next, game 3 decision.